In those days, John the Baptist came, preaching in the wilderness of Judea, and saying, Repent, for the kingdom of heaven has come near. And this is he who was spoken of through the prophet Isaiah, a voice of one calling in the wilderness, Prepare the way for the Lord, and make straight path for him. John's clothes were made of camel hair, and he had a leather belt around his waist, and his food was locusts and wild honey. And people went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan, confessing their sin. They were baptized by him in the Jordan River. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to where he was baptizing, he said to them, You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath, produce fruit in keeping with repentance. And do not think you can say to yourself, We have Abraham as our father. I tell you that out of this stone God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the tree, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. I baptize you with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandal I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fork in his hand, and he will clear his threshing floor, grinding his wheat into the barn, and burning up the chaff with unquenchable fire. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Jesus replied, Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consenting. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At a moment heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him, and a voice from heaven said, This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Judea dan memberitakan, Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata kepada hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya,
dan ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptisnya olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya, dan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Amin.